আজি ৩/৬/২০২৫ তাৰিখ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন ধনচুৰিঘাট আঞ্চলিক কমিটিৰ অন্তৰ্গত থকা খাগ্ৰাবিল গাঁৱত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত থাকে আছা ধনচুৰিঘাট আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি দেৱজিৎ নায়ক, সাধাৰণ সম্পাদক জন দাহাংগা, যৌথ সম্পাদক বিজয় নায়ক, সহকাৰী সম্পাদক বিজয় মামাচি, প্ৰচাৰ সম্পাদক প্ৰদীপ ভুঁইখৰ আৰু মুখ্য উপদেষ্টা জোচেফ ভেংগ্ৰা। লগতে এইখন সভাত উপস্থিত ৰাইজৰ সন্মতি মৰ্মে ৩১ জন সদস্যৰে সম্পূৰ্ণৰূপে খাগ্ৰাবিল প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হয়। प्राथमिक समिति केर निज निज नाम तो बोलता मैं जी पद में होता बोलता मन में बोलता हिसाब से आदिवासी जायज केर शैक्षिक सामाजिक अर्थनैतिक और सब दिशा से देवजीत नायक के हमने के खाग्राबिल गाँव से हमने के सुशीला बैदन समर्थन जनाइले जाते हमने के अभिजीत हमने के सेक्रेटरी विजय नायक के हमने के कुंती देवी और हमने क्या देखने हमने क्या जॉन लांघा दरा के थे हमने क्या और एक हमने क्या प्रोजेक्ट नायक दरा के थे हमने क्या भूया के थे समर्थन जनाए के खानदानी हमने संगठन बनाई दिली हमने दृष्टि से देखे लगे कि कौन बिला भार होते कौन बिला बिया होते छोटा छोटा छोड़ा मन जो शादी बिया हो गए पीछे एक बोधराम भी हुआ था है ना पीछे 2 दिन में छोटा 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 छोकरी के भालपुआ का है पूरा भालपुआ नहीं लगे एक मरम लगा लगे एट्रैक्शन कहें से मरम लगा जेमन छोटा छोटा छोड़ा बिला भालपुआ हो जाए जेमन उमर हो जाए 24 प्लस हो जाए उमन के पूरा भालपुआ नहीं लगे उमन के लगे जीवन संगिनी चुने के समय लगे जेमन छोटा छोटा भालपुआ हो जाए उमन के ভাল লগা है लगे ভাল पुआ नहे ভাল লগা कल कि आज उके ভাল देखलें उख मरम लगे कल उदिके देखबेन उख मरम लगे न कल हुआ नाचे जाबेन शादी बियाह जाबेन गुतिया जाबेन हुआ छोकरा के देखले ভাল लाग गेले हुआ छोकरी के देखले ভাল लाग गेले ओरकम से 2 दिन में जे काम होले हाथ दिके थोड़ा गाड़ी आए दिले से ना मैं घरे नहीं रहबो चल जाबो छोकरा का दिले कथे गाड़ी आथे नले से आए जाए वो बिला के हमने संभाल के अगर जदी छोटा छोटा छोकरा छोकरी मन भागियो गेले बोले सामने के घुराय आने जे जिमाय दे देना है खाली उम्र ना है जेखान रे उम्र ना है जो पहले उमर शारीरिक संबंध करार पीछे गर्भवती गिला हो जाने छोटा छोटा छुआ गिला छोकरी गिला से टाइम में जेखान सन्तान प्रसव करें जे सेटा में बहुत कष्ट पाए के पीछे एक मन तो मरियो जाए मरे न वो गिला के हमने के बहुत कंट्रोल करके रखे लगी विशेष करके हमने के अंचल में जेमन हमने के जे उपयुक्त व्यक्ति मन है उमने कंट्रोल करे कर दो क्यों दूसरा हमने के धनसुरीघाट से नहीं आबो हमने खबर पाले आबो तुमने जाना पाले है हमें आबो हमें तो नहीं जान पाबो ओहेले हमने जेमन कमिटी में है ओहे माने वो टाइट से जाके देखे लगे ठीक है क्लियर कहाँ যদি কোনো ছোট বাল বিবাহ হতে হলে তুমি যাকে ইতি করবে আর মেন ফল এখান হলো से बहुत भाग आते न मैं एक सजेशन देख चाहूँ ना हमने के प्रोटोकॉल से बतिया के 2 दिन खातिर हलो से मन कस्टडी में बुलवाई था जन छोकरा गिला ले गए से छोकरी मन उमन के बेसी ना माने खाली बात कहते तो हमने के भी कहा हमने सपोर्ट करबे 2 दिन खातिर जो कोनो छुआ के जो तुम बुलाई दिले के गांव का नीचे से सुते छे दाराय जाबन छुआ गिला हेलो কথাটা এখানে তো যেখানে থি না গেলে সেখানে নাই ডরাই বুঝালে নাই বুঝে না কারণ কি উমান কি কাজ হয়ে আছে এই ছোট উমর के एजটা संतुलित एकदम संतुलन नहीं रहे तब उद्योग होता है सर मोर हिसाब में मैंने मोर का इति गाय 2 दिन जो ढुका दे से
आरोग्य देख के डराए। और सेकंड पॉइंट है माटी बाड़ी। हमने के गांव वासी पर बहुत चोर लूट पर और खोए पर जाने के पूछे चाहूँ मैं हमने के बहुत के माटी बाड़ी नामजारी है হয় আজি খাখৰাবিল প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ এই খাখৰাবিল সমষ্টিত বহুত ধৰণৰ অসুবিধা বহুত ধৰণৰ নানা প্ৰকাৰৰ সমস্যাবোৰ দেখা গৈ আছে। আমি এইটোকে দেখি আজি আমি এই খাখৰাবিলত প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ যে সিহঁতে নিজৰ গাঁৱৰ যি সমস্যাবোৰ আছে সেইটোৰ ওপৰত সেইটো গুৰুত্ব দিব আৰু যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব। যেহেতু আমাৰ গাঁওবিলাকত বহুত ধৰণৰ বাল্য বিবাহ শিক্ষা দীক্ষাত আমাৰ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাবোৰ দেখা গৈ আছে। সেই সমস্যাবোৰ আমাৰ এই প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ যি সভাপতি সম্পাদক আছে লগতে যিমান বিষয়ববীয়া আছে সকলোৱে মিলি এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব আৰু লগতে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সিহঁতে আগবাঢ়ি যাব বুলি। জহাৰ নমস্কাৰ। আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ধনচিৰিঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত থকা খাখৰাবিল গাঁৱত এখন সজাগতা সভা পতা হয়। এই সজাগতা সভাত আমি আদিবাসী জনজাতিৰ জৰ্জৰিত সমস্যাবোৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হয়। যেনে ধৰণৰ বাল্য বিবাহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ লোকসকলক অতি সোনকালে এজনে আনজনৰ লগত মানে ভাল পোৱা বা যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাৰ পিছত পলাই যায় বা সৰুতে বিয়া পাতি পেলাই বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন দেখা দিয়ে। লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আদিবাসী জনজাতিসকলৰ শিক্ষাৰ সমস্যাৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ বহল ভিত্তিকভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু ভূমিৰ পট্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যায়। কাৰণ আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ বিশেষকৈ আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ ভূমিৰ সমস্যাটো দেখা যায়। সেয়েহে আমি আজি খাখৰাবিল গাঁৱত এখনি আশা ধনচিৰিঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত এখন খাখৰাবিল প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰা হয়। এই প্ৰাইমাৰী কমিটিত আমি মদন সিং গৌৰদেৱক সভাপতি আৰু পুৰণ কেন্দুৱাৰ দেৱক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আমি 31 জনীয়া এক মজবুত কমিটি গঠন কৰা হয়। এই কৈ মই